अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थाकू सलामत रखे। यार अज दा एक सानिया नहीं सानियात मैं इसको आखसा। पता नहीं यार सारे जिला डेरा गाजी खान को कहती नज़र लग गई है। कोई दिहाड़ खता को नहीं जो साडे इस डेरा गाजी खान दे विच कत्लो गारत न थई होवे। कल शाम वेले भी दू सक्के भिरा जफर वडाणी दे पुत्र जिहड़े दुबई दे विच अपना कारोबार करे ने हैं, इत्थों उन्हां दा प्लाट दा कोई रोला है। जिहड़ा छोटा भिरा है शान वडाणी, उस अपने भिरा उसका नाम है जरार अली, उहदे ते फायरिंग कीती है ते उसको मार लेतस एक प्लाट की खातर। उनके बच्चे यतीम कर लेते ने, उसकी घर वाली बेवा कर लेती सी। हुण उसका वालिद आदा कि एक बेटा मेरा लगा गया, बै को मैं कानून के हवाले ना करांदा, पोस्टमार्टम ना करांदा, मैं कोई कार्रवाई ना करना चाहता। तो इतना सारी गौरमेंट का हक बनता है कि वो खुद मुदई बन के ते इसको करार वाकई सज़ा देवे। ये तो बस ट्रेंड बन गए सी ना, भिरा को भिरा मरिंदा खड़ोता है। हुण तुस आप जानते वे, थाकू बेहतर पता है कि इस दुनिया का सब तो पहला कत्ल भी भिरा अपने भिरा को कीता है। उनका एक होर मसला है, वो एक अपनी पसंद की शादी वास्ते, ये जायदाद वास्ते। दूजा अज अफसोसनाक वाकया पेश आए डीजी खान अदालत के बाहर। एक ममदानी फैमिली का बंदा गुलाम यासीन ममदानी, जिहड़ा पहले थी डीजी खान के विच रहंदे हैं, ते उन्हां दी आपस दे विच कोई दुश्मनी है। कोई एक बंदा पहले कत्ल थिया वदाई, उनकी दुश्मनी है। तो वो मुकदमा इत्थां जड़ा दर्ज है थाना काला दे विच। वो दुश्मनी को तंग थी कि इत्थों टुर गए हैं, इत्थों नकल मकानी करके चौक मुंडे से वंज बैठे हैं। हुण पिछू तारीख तो भुगतावनी है, वो तारीख भुगतावन है। उसकी वालदा भी नाल आई बुढ़ड़ी, ते मुखालिफीन उसकी इंतज़ार ही छन, ताड़ ही छन। उसको अदालत के बाहरों कत्ल कर दिता गया। दो बंदे हैं कत्ल करने वाले, जिहड़े कि पुलिस ने गिरफ्तार कर गए। साडा ये डीजी खान कचहरी दे विच कितने कत्ल थे, कोई सिक्योरिटी इत्थां नहीं प्रोवाइड की गई। हुण तुसां तारीख जाके देख गिनो, हर दूजे महीने तीजे महीने इत्थां डीजी खान कचहरी दे कोई ना कोई कत्ल थींदा ही थींदा। साडे कानून नाफिज करने वाले इदारां दा ये सिक्योरिटी रिस्क मैं इसको आखसां कि। लेकिन गल ये है कि जिहड़े पुलिस वाले वो आखदे कि असां अदालत दे अंदर होंदे हैं। तो गल ये भी जोड़े रोड कचहरी वाले पासे आते हैं, उत्थे नाका ला के तलाशी वगैरह तो होनी चाहिए है ना। हुण भी कत्ल अज थी है साई, कल रात थी है चाह जम्बू वाला है तौसे शरीफ का जिला, वही डेरा गाजी खान है। एक 23 साल का नौजवान साबिर जिसका नाम है, प्यो का नाम अल्लाह दिता। शाम वेले रोटी खाधी से, रोटी खा के थे पुराने टूल प्लाजे के कोल इत्थां वधा आई थे, उसको मुखालफा छुरियां नाल कत्ल कर दिता है। लाजे बाद उसके प्यो को इतला मिली है कि तेरा सा पुत्र कत्ल थी गया। वो बूढ़ड़ा प्यो रोंदा पिटेंदा। यार ये हुण दसो बई, परसों की गल है, ये जड़ा जवेद गबोल कत्ल थी है। हुण तुस आप अंदाज़ा लाओ, जवेद गबोल कत्ल थी है, उस तो बाद ये जरार अली कत्ल थी है, उस तो बाद
یہ یاسین قتل تھے، اس تو بعد یہ صابر ولد اظہریتا قتل تھے، تے بیا ایک قتل تھیا وے، اس دا نام ہے ساجد عرف شانہ۔ دسیں دے ایویں پہن بھی وہ کہیں دکان دے وچ چوری کرن دے نیتی چ گئے تے اس کو جڑا ہے پھیر مارن دکاندار تھے، مر گئی وہ بھی۔ یہ روزانہ قتل و غارت ہے یا روزانہ، یہ سفاکیت دی انتہا ہے۔ سارے وچ عدم برداشت ختم تھی گئی، سارے وچ غصہ بہت زیادہ ہے۔ وہ غصہ اس شکل وچ باہر نکلتا پئے۔ ایک تاں قانون دی عمل داری کو نہیں، اگر قانون دی عمل داری ہوئے ہا تو اج یہ یاسین ممدانی کچہری دے اگوں قتل نہ تھی وے ہا۔ صرف وجہ کہ ہر کہیں کو پتہ جنا نا بھئی پیسے دیو، مقدمہ کمزور کرو، بری تھی ونجو۔ اگر انہاں لوگوں کو قرار واقعی سزا ملے تو یقین کرو ایک قتل و غارت بہت ساری کم تھی ویسی۔ دوجا سزائے موت جڑے قیدی تھیں اس سزا دیوتے عمل درآمد کو نہیں، کہیں کو پھانسی تے نہیں لٹکایا ویندا پیا۔ اگر انہاں کو پھانسی تے قاتلاں کو لٹکاونا شروع کر لے وین، بڑا خوف پیدا تھی سی، قتل کرنے والا 10 دفعہ سوچے سی کہ میں مریندا تا پیاں تے میں کو اگوں پھانسی گھاٹ نظر آندا پے، میں کو نہ لڑکاونا پھانسی تے ہے۔ لیکن ہن اس کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، زیادہ زیادہ عمر قید بھی جے 25 سال چو کوئی آدھے ڈی رات کاؤنٹ تھے کچھ معافی ملوائیں 8-10 سال بندہ باہر۔ تو اتنا قوانین ہن سارے انہاں دے تے عمل درآمد نہیں تھیندا پیا، انہاں دے تے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سعودیہ دے وچ دیکھ گنو اتھاں ہر جمعے دے جمعے جتنے قاتل ہوندے نے انہاں دا سر قلم کیتا ویندا ہے، سر عام کیتا ویندا ہے، ہر کوئی دے دے۔ ایک خوف ہے اتھاں سختی نال دبئی دے وچ دیکھ گنو، سعودیہ دے وچ بے فارن کنٹریز دے وچ دیکھ گنو، قانون تے سختی نال عمل درآمد کیتا ویندا ہے۔ سارے کول قانون دے تے عمل درآمد نہیں کیتا ویندا۔ یہ یقین کرو بھئی اگر سارے یہ انصاف دی سپیڈ ذرا تیز کر دے نا، بر وقت انصاف حرام تھی وے، تا جڑا ہے کچھ عوام کو حوصلہ آسی یار بھئی چلو اگو میرا فیصلہ تھی میں کوٹ وچ ویسا میں کو انصاف مل ویسی۔ انہوں اگوں بھی تو انہوں کو کوئی شے نظر نہیں آندی، مجبور تھی کہ پرلا ہتھیار اٹھائندا چا۔ FIR تھی وینیاں، پہاڑ پرلے اشتہاری بن کے زندگی گزریں دے پے ہونے۔ کتنے سارے اس DG خان دے لوگ ہیں جنہاں دے اتنے نجائز FIR تھائیاں ہوئی ہیں، پہاڑ دے بیچ او غریب پین اشتہاری بن کے تے جی میں ایک جنگل دا راوان والا بندہ زندگی بسر کریں دے، اس طریقے نال انہوں نے زندگی بسر تھیندی پئی ہے۔ وہ تھیندا کہ جڑا اشتہاری تھی کہ پہاڑ دے وچ بیٹھا ہوندا ہے اون دا روزگار کو نہیں ہوندا۔ اگر اس کو روزگار ملے تو یہ واردات کیوں کرے؟ ہوں وہ جھوٹھی FIR ہوئے یا جیڑی FIR ہوئے وہ کو فیس کرنے دی بجائے جڑی اشتہاری تھی ہے بیٹھے روزگار کو نہیں وقت سا کے ڈاکے مارنے، اس دا ایک بھیانک رزلٹ نکلتا ہے۔ یہ سارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ جنہاں دے تے ناجائز FIR ہیں انہاں دے تے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جڑے جھوٹیاں FIR یا کمزور FIR ہیں انہاں کو بلا ری اوپن کر کے انہاں تے بلا میرٹ تے تفتیش کر کے انہاں FIR کو ختم کیتا ونجے، ایک عام معافی دا اعلان کیتا ونجے۔ جڑے سارے ایک گینگ بنے پین، کتنے لوگ تنگ ہیں اس زندگی تو، اگر عام معافی دا اعلان تھی ونجے کہ انہاں کو کم تو کم سزا مل سی
انہوں دا انصاف کیتا ویسی تو کتنے لوگ ہتھیار سٹ کے وہ اچھی زندگی والے پاسے آسن۔ کون بندہ یار چاہتا ہے کہ میرے بچے در در رولن، میرے بچوں کو تعلیم نہ ملے، میرے بچے یتیم تھی ونجن؟ کون ایسی زندگی پسند کریں دے؟ کوئی بھی نہیں کریں دا۔ اللہ پاک رحم کرے یار ساڈے تے خاص طور ساڈے ضلع ڈیرہ غازی خان تے یہ روزانہ دی قتل و غارت جیڑی تھیمن لگ گئی ہے، یہ کوئی اچھا شگون نہیں۔ یہ نسلوں تک دشمنی ویسی، نسلوں تک جے بھرا اپنے بھرا کو مارے جڑے انہاں دی اولاد ہے وہ وڈی تھی کہ نہ سی سارے یار سارے پیو کو تھوڑے پیو مارا ہے، وہ دشمنی ان نسلوں دے وچ منتقل تھی گئی ہے۔ یہ دشمنی اگاں چل سی، یہ رک نہ ویسی تھائیں۔ اللہ پاک رحم کرے جڑے اس دنیا تو ٹر گئے شہید تھی گئے نے 4-5 دہاڑاں دے وچ، اللہ پاک انہاں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ ترین مقام عطا فرماوے، لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے۔ اساں تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک انہاں بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ جی دوستو، یہ اج دے واقعات ہیں سارے ضلع ڈی خان دے جڑے میں تھوڑے نال شیئر کیتے ہیں۔ کل ملسوں انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دے نال، تے اللہ پاک کو دعا کرنے ہیں کہ کل کوئی اچھی ویڈیو اساں بناؤں، یہ جے موضوع ساکو اللہ پاک نہ دکھاوے تے نہ سنواوے جنہ تے اساں مت یہ جی ویڈیو بناؤں۔ یقین کرو دل کو تکلیف تھیندی ہے، جڑے بندہ قتل و غارت دے ہے نا، دل کو تکلیف تھیندی ہے۔ یہ اساں لوگ نہ سوچوں کہ یہ جڑی بھا بلدی کھڑوتی یہ اتھاں بلدی کھڑوتی، سارے کو دور بلدی کھڑوتی ہے۔ اون بھا کو مس محسوں نہیں تھا، اون سارے تے آمن دی دیر کو نہیں لاونی۔ یہ جڑے بھا بھڑک دیے نا تے اساں نے سرے کی بھاں بڑ جڑے بلدے نا وہ بڑی سپیڈ نال آندے، پیچھا کچھ نہیں رکھ دے۔ اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے، اللہ پاک تو کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ کل ملسو انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دے نال، کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔